Hello guys, welcome to my YouTube channel Mr. Yasir. HTML कोर्स इन हिंदी की सेकंड वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं HTML का बेसिक सिंटैक्स, जहाँ से HTML स्टार्ट होती है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ओपन कर लेना है सबलाइम सॉफ्टवेयर। सबलाइम सॉफ्टवेयर मैंने आपको रेकमेंड किया था, ठीक है, पिछली वीडियो में, कि ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। उम्मीद है कि आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। सबसे पहले हमने सीखना है फ़ाइल क्रिएट करना, कि HTML की फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, पहले फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि HTML का बेसिक सिंटैक्स किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है सबलाइम को ओपन कर लिया है। ठीक है, सबलाइम के ऊपर कॉर्नर पे फ़ाइल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, फ़ाइल पर क्लिक करना है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू फाइल। ठीक है, यानी कि न्यू फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं। न्यू फाइल पे आपने क्लिक करना है, क्लिक किया और फिर दोबारा फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज़ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव एज़ का मतलब है कि ये फ़ाइल हमने अब सेव करनी है। अब इस फाइल को किसी भी फोल्डर के अंदर आप सेव कर सकते हैं, जैसे मैं डाउनलोड्स के अंदर सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फाइल का कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं इस फाइल का नाम लिख देता हूँ बेसिक सिंटैक्स। अब इस नाम का मकसद ये है कि इस फाइल के अंदर हम बेसिक सिंटैक्स लिखेंगे। तो आप कोशिश किया करें कि जिस तरह का आप जो है काम करने लगे उस फाइल का उस तरह नाम लिख लें, ताकि वो जब आपको ढूंढनी पड़े तो आप सिंपल सर्च कर लें। ठीक है, ये मैंने दे दिया बेसिक सिंटैक्स, और अब इसके साथ मैंने एक्सटेंशन देनी है .html। इस एक्सटेंशन का मतलब है कि ये HTML की फ़ाइल है। हमारे ब्राउज़र को, हमारे लैपटॉप को पता चल जाएगा कि ये HTML की फ़ाइल है, और HTML की एक्सटेंशन देनी भी .html होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और एक्सटेंशन दे देते हैं या आप एक्सटेंशन नहीं देते, तो वो उसको एज ए टेक्स्ट फाइल लेगा और फिर वो ब्राउज़र पे रन नहीं होगी। तो .html देंगे तब वो क्रोम ब्राउज़र पे रन होगी। सही है, तो इस फाइल को मैंने सेव कर दिया है। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि टैग लिखने का तरीका क्या है। टैग लिखने का तरीका ये है कि, अच्छा पहले तो ये बात सुन ले कि HTML के अंदर होती है टैग्स। ठीक है, टैग्स क्या होते हैं? डिफरेंट टैग्स को मिलाकर, ठीक है, एक वेबसाइट्स बनती है। ठीक है, ये नहीं कि मैंने यहाँ पे आके लिखना शुरू कर दिया मिस्टर यासिर और दिस 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 दिस। ठीक है, इस तरह नहीं होगा। ठीक है, टैग्स होंगे, हर चीज़ का अपना टैग होगा। आपने हेडिंग देनी है, उसका टैग होगा। पैराग्राफ देना है, उसका टैग होगा। ठीक है, कोई आपने जो है एनिमेशंस देनी है, वो डिफरेंट डिव्स को मिला के जो है एक एनिमेशन बनती है। ठीक है, तो डिफरेंट टैग्स होते हैं, कहने का मकसद ये है। सही है, तो सबसे बेस जो टैग होता है वो होता है HTML का टैग। ठीक है, टैग पहले लिखते कैसे हैं? इस तरह हम लेस देन का एक साइन डालते हैं, फिर टैग का नाम देते हैं, फिर ग्रेटर देन का साइन देते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर लिख देते हैं कुछ, जैसे मैंने MMM लिख दिया है। सही है, और लेस देन साइन, फिर स्लैश और TAG टैग, और आगे क्लोज। ये टैग लिखने का एक सामने जो मैंने आपके सामने लिखा है ये तरीका है। सही है, ये अब TAG कोई टैग नहीं है HTML के अंदर, ये मैं आपको सिर्फ एक तरीका समझा रहा हूँ। ठीक है, HTML का जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले होता है HTML का टैग। ठीक है, HTML ये टैग होता है, और इसको मैंने इस तरह यहाँ पे बंद करना है, फिर लेस देन का साइन देना है, फिर स्लैश लगानी है, और HTML का आगे क्लोज कर लेना है। सही है, ये होता है सबसे बेस, इसके अंदर सारा कुछ लिखना है। सही है, पूरी वेबसाइट जो आपने बनानी है उसका ये HTML यहाँ से स्टार्ट होगा, और एंड का टैग जो होगा वो ये। कुछ इसके बाहर आप नहीं लिख सकते। हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन वो कोई वे नहीं होगा, आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी, वो एक आउट ऑफ द वे आप चल रहे होंगे। सबसे पहले जैसे ही आपने कोई वेबसाइट क्रिएट करनी स्टार्ट करनी है ना, आप वेबसाइट डिज़ाइन शुरू करना है, तो वो सबसे पहले आपने ये चीज़ लिख के सामने रख लेनी है। ठीक है, इसके बाद होता है हेड का टैग। हेड का बेसिकली मतलब होता है कि जो आपको सामने शो ना हो रहा हो, बैकग्राउंड में चल रहा हो, हेड टैग के अंदर वो चीज़ होती है। जैसे हेड टैग के अंदर एक और टैग होता है टाइटल का टैग। अब अगर मैं टाइटल का टैग दे दूंगा, इसके अंदर मिस्टर यासिर लिख दूंगा, ये मैं आपको ब्राउज़र पे रन करके दिखाता हूँ ये कैसे शो हो रही होगी। ब्राउज़र पे रन करने का क्या तरीका है,
یہ جو سامنے اسکرین کھلی ہے اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے تو یہ ونڈو آپ کے سامنے کھلے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے اوپن ان براؤزر. ٹھیک ہے, اوپن ان براؤزر کریں گے تو یہ دیکھیے وہ اوپن ہو گئی. ٹھیک ہے فائل, اور یہاں پہ یہ دیکھیے اوپر کارنر پہ مسٹر یاسر لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ کون سا مسٹر یاسر لکھا ہوا آ رہا ہے؟ جو ہم نے اس ٹائٹل ٹیگ کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں اس یاسر کو ہٹا دیتا ہوں, کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیتا ہوں, وہاں جا کے دیکھتا ہوں تو وہاں پہ دیکھے ریفریش کرتا ہوں, یاسر ختم ہو گیا, صرف مسٹر لکھا ہوا آ گیا. ٹھیک ہے, ایک تو فائل رن کرنے کا یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں اور یہ دیکھیں کاپی فائل پاتھ. ٹھیک ہے, اس پہ کلک کیا, آپ نے پاتھ کاپی کر لیا. صحیح ہے, کاپی ہو گیا. کروم اوپن کروں گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جا کے آپ نے رائٹ کلک کرنا اور یہ پیسٹ کر دینا. جیسے ہی پیسٹ کر کے آپ انٹر کریں گے تو وہ فائل دیکھیں مسٹر لکھا ہوا آ گیا وہاں پہ, وہ فائل رن ہوگی. صحیح. اچھا, ہیڈ ٹیگ کے بعد ہوتا ہے باڈی کا ٹیگ. مین ٹیگ جو ہے سب کچھ آپ کا ویب سائٹ کا جو سامنے نظر آ رہا ہوگا, جو انٹرفیس ہوگا کرتا دھرتا, وہ سارا باڈی ٹیگ کے اندر ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے ہم یہاں پہ باڈی ٹیگ کے اندر لکھتے ہیں ہیلو ورلڈ. صحیح ہے, ہیلو ورلڈ. صحیح ہے, یہ میں نے لکھ دیا اور رائٹ کلک کر کے اوپن ان براؤزر کیا تو یہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ایپس جی میل, یوٹیوب, میپ, یہ تو کروم کے میں نے ایکسٹینشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں. صحیح ہے, لیکن ان سے نیچے یہ جو ساری جگہ ہے نا, یہ ویب سائٹ کی جو ہے ایک باڈی ہے. صحیح ہے, آپ نے جو کچھ لکھنا ہے وہ اس کے اندر لکھنا ہے. ہیڈ ٹیگ کے اندر بس یہی مسٹر جو ہم نے ٹائٹل میں لکھ دیا یہ لکھ دیا, اور کچھ فائل وغیرہ لنک کرنی ہوتی ہے تو وہ اس میں لنک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہم نے بیسیکلی کام کیا ہے سامنے, یہ ہم نے ایک ویب سائٹ بنا لی ہے جس کا نام یہ اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس فائل کا نام. صحیح ہے, اور مسٹر اس کا ٹائٹل ہے اور ہیلو ورلڈ اس کی باڈی ہے. یہ ہم نے ایک ویب سائٹ کریٹ کر لی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے بیسک سینٹیکس. صحیح ہے, اس کے علاوہ ایک فوٹر کا ٹیگ ہوتا ہے, وہ کچھ ویب سائٹس کے اندر یوز ہوتا ہے, کچھ کے اندر یوز نہیں ہوتا. میکسیمم لوگ ہوتے ہیں وہ فوٹر کا ٹیگ اب یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کبھی آپ کو یوز کرنا پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ باڈی ٹیگ کے بعد ہوتا ہے. صحیح ہے, تو اس کے اندر بھی آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے ہیلو لکھا اور وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا تو ہیلو ورڈ کے نیچے ہیلو لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بس اتنا ہی دیکھنا تھا. امید ہے کہ آپ کو پراپر جو ہے وہ بیسک سینٹیکس اور فائل وغیرہ سیو کرنا آ گیا ہوگا. آپ نے اپنے پاس اب ٹرائی کرنا ہے یہ. ٹھیک ہے, لیکن اگر پھر بھی آپ کو کام کرتے وقت کوئی مسئلہ آتا ہے, یہ آپ سینٹیکس جب لکھتے ہیں, آپ ٹرائی کرتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی ایشوز فیس کرتے ہیں آپ, تو میں اسکرین پہ اپنا نمبر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کر لینا. میں آپ کو پرسنلی ڈیٹیلز میں واٹس ایپ پہ سمجھا دوں گا اور ہر چیز کلیئر کر دوں گا. آپ نے ہار نہیں ماننی, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ.